बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यौम अरफा का दिन कौन सा है और इसके ऊपर हर साल जो है बहस चलती है, लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि मसले को लोग जड़ से नहीं समझते। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री पिछले साल बना दी थी, ठीक है, उलमा के लिए भी उसके अंदर तमाम जो है इसकी तफासिल जमा कर दी थी। लेकिन यहाँ पर मैं खुलासा सिर्फ जिक्र कर देता हूँ ताकि वो लोग जो सवाल कर रहे हैं कि हम आरफा का किस दिन मनाएं और आरफा के दिन का दुआ कबूल होती है कि नहीं होती और आरफा की जो है कोई फजीलत भी है कि नहीं। देखें, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें, चाँद के बारे में जो है ये इज्तिहादी मसला है, यानी कुरान हदीस के अंदर इसमें वसात रखी गई है और इसका दारो मदार सारा हाकिम के ऊपर है। अगर आपके हुक्मरान ये चाहते हैं कि चाँद जैसे तुलू होता है उसको माना जाए, वो उसको मान लें और ये उनको इख्तियार है। अगर वो ये मानते हैं हमने किसी मुल्क के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो अगर वो अपने आप को किसी मुल्क के साथ जोड़ते हैं तो वो कर लें। और अगर वो अपने किसी शहर की मंजिल को मुकर्रर करते हैं कि चाँद की मुख्तलिफ मनाजिल हैं, तो चाँद जो है फ़लाँ हमारे शहर में नज़र आएगा तो हम रोज़ा रखेंगे। अगर वो कोई ऐसा कानून पास करते हैं तो इसके ऊपर भी अमल दरामद किया जा सकता है, यानी शरीयत में इसमें वसात है और गुंजाइश मौजूद है। बाकी रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दूसरे दिन जो है ना, ठीक है, यानी शवाल का जो है उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद नज़र नहीं आया, रोज़ा रख लिया। शाम को काफ़िला आया और काफ़िले ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया असर के वक्त, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि भाई मैं जो है ना खबर की बात नहीं मानता, दूसरे मुल्क की बात नहीं मानता और मैं रोज़ा रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़वा दिया और कहा हम दूसरे दिन ईद पढ़ेंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, ईद तो नहीं पढ़ सकते थे, तो ईद दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो इससे मसला वाज़ेह हो चुका है कि हम जो है जितने भी रमज़ान के रोज़े रखते हैं या जितनी भी ईद वगैरह करते हैं, ये हमारे हुक्मरान के अमल दरामद है, ठीक है, हुक्मरान जो फैसला करेंगे उसके ऊपर है। और यही शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने जो है तमाम अहादीस का जो है सही और ज़ईफ़ अहादीस का जो उन्होंने जब अलग अलग करके उनकी किताबें मुरतब की, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने ये इस चीज़ का जो है जिक्र किया। और ये सारी दलाइल इतने ज़्यादा है ना कि मैंने पूरी वीडियो के अंदर अरबी इबारतें जो है ना सारी पूरी डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में वो सारे जमा कर दिए। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुल्लाह जो है वो सब इसके कायल थे। लेकिन यहाँ पे हमारा ये मौजू नहीं है, बात ये बताना मकसूद है कि आरफा के बारे में जो है अरब उलमा और यूरोप के उलमा भी यही कहते हैं कि चलें दूसरी ईदों रमज़ान वगैरह के अंदर हम जो है अपने हुक्मरानों की पाबंदी कर सकते हैं, लेकिन हज का मौका ऐसा है कि ये चीज़ वाज़ेह है और हमें इसकी इत्तला भी मिल जाती है। और कुरान में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि लोग आपसे सबसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, तो चाँद जो है वो हज की जो है मीक़ात जो ज़माने के साथ जो है ना उसके बारे में बताते हैं। तो अब जो है यौम अरफा जो है जुमेरात वाले दिन आ रहा है इस साल जो है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो अब इस आरफा के दिन में अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास ईद का दिन है, तो चलें उसके लिए हम कोई गुंजाइश निकालते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो ये कह सके, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है ना लोग ये करते हैं कि आरफा का दिन होता है, उनको पता भी है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आया हुआ है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आता है और बाकायदा फ़ख्र करता है और इस दिन जो है सबसे ज़्यादा जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है। और ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफा, कि सबसे बेहतरीन दुआ जो है वो यौम अरफा के दिन की दुआ है, ठीक है। और इसी तरह जो है एक हदीस के अंदर जो है अफ़ज़लु दुआ यौम अरफा, और इसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जितने भी अंबिया गुज़रे मेरे से पहले वो सब ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है कि आरफा के दिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन दुआ जो है वो ये है। तो ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और इस दिन जो रोज़ा रखता है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक साल पिछले गुनाह माफ़ होंगे और एक साल अगले के गुनाह माफ़ होंगे जो है ना। तो इस दिन में जो है दुआ का अहतमाम करें। और देखें, अगर हम अहादीस की तरफ जाएँ ना, किताबों की तरफ जाएँ, और हमारे उलमा को अल्लाह से डरना चाहिए। और यहाँ पर मैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जो है उनको मिसाल पेश करता हूँ। उन तक ये रिवायत पहुँची कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु और उमर बिन हुरैस, ये दो साहबी थे, ठीक है, बसरा के अंदर जो है। और इसी तरह जो है कि आरफा का दिन आया तो उन्होंने क्या किया, आरफा के दिन जो है मस्जिद में जाके जिक्र किया, इज्तिमाई तौर पर लोगों को जमा करके अल्लाह का जिक्र किया, तकबीरात बुलंद की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि जो भी तकबीरात बुलंद करता है, ठीक है, मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हल्ला मुहल्लिन इल्ला बुश्रा व मा कब्बरा मुकब्बिरुन इल्ला बुश्रा, कि जो भी तकबीरात बुलंद करता है अल्लाहु अकबर, तो उसके लिए जो है फरिश्ते बशारत देते हैं, उसको जन्नत की बशारत है, यानी जन्नत की खुशखबरी है, यानी तकबीरात की ये फजीलत है, ठीक है, यानी तकबीरात बुलंद करने की। तो अब जो है सहाबा जो थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर बिन हुरैस, कि इन्होंने जो है इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में लोगों को जमा किया, अल्लाह का जिक्र किया, दुआएं मंगवाई, ठीक है। तो इसका ये अमल जो है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह तक पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि जो है ये करना जो है इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो मैं इसलिए नहीं करता, लेकिन मैं मना भी नहीं करता। यानी इस दिन में जो है इज्तिमाई तौर पे देखें, इज्तिमाई जिक्र की बात हो रही है, इनफरादी की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ मुसीबत अलमिया यह है कि हम इस दौर में रह रहे हैं, यहाँ इनफरादी इबादत से भी लोगों को रोक दिया जाता है कि भाई अरफा का दिन आपका आज का नहीं है, आपका किसी और दिन का आएगा, तो आपने उस दिन के हिसाब से अपने चांद के हिसाब से देख के जो है ना अपने अरफा का वो करना है। इनको लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला खुद आसमान दुनिया पे आया हुआ है, उस दिन जो है लोगों को आज़ाद कर रहा है, हाजी वहाँ पे जमा है, हमें खबर मिल गई। देखो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या क्यों बताया कि दूसरे दिन शवाल के दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद पढ़ी जो है ना, ठीक है, यानी खबर को भी मोतबर माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हम चांद के अंदर जो है खबर को मोतबर नहीं मानते, और
چلیں نہ مانیں چاند کا مسئلہ، کیونکہ ہمارے حکمران کے ساتھ ہے، ہمارے حکمران جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ کوئی اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن عرفہ کا میں کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، عرفہ واضح ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے حج کر کے بھی دکھائے نا، کہ وہ جائے کہ بھائی میری حج کی تاریخ یہ بنتی ہے، میں تو اپنے پاکستان والے چاند کے ساتھ چل رہا ہوں، میری منزل یہ ہے اس کے چاند کے حساب سے، تو وہاں پہ جا کے یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کا حج معتبر ہوگا. تو عرب کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ حج کے اندر جو ہے وہ سب سعودیہ کی پیروی کرتے ہیں عرفہ کے روزے کے اندر جو ہے نا. اسی طرح یورپ کے علماء وغیرہ ہیں، اور وہ سارے فتاوا میں نے ڈاکومنٹری والی ویڈیو کے اندر جمع کیا ہوا ہے. باقی کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، کہ عرفہ کا بھی رکھ لیں اور وہ بھی رکھ لیں، یہ ان کا اجتہاد ہے. لیکن اگر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں چلیں گے کہ ان کی اجتہادی بات ہے، اسے بھی ہم تسلیم کر لیں، کم از کم لوگوں کو عبادت کی طرف تو لے کے آ رہے ہیں نا. لیکن آخر میں یہ ہے کہ دیکھیں عرفہ کی بہت فضیلت ہے، جس طرح لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے رمضان کی، ایسی دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعا قبول کی جاتی ہے. اور یہ اس میں جو بھی دعائیں مانگیں، کتنے واقعات ہیں، عرب میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ مطلب اس میں لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا اور پھر دعا مانگی. ایک بندے کے اوپر قرض تھے اور اس نے جو ہے نا، اس کو یقین نہیں تھا لیکن اس نے اپنی وائف کے کہنے پہ دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو $1500 کا اس کا نقصان ہوا، تو 1500 کی جگہ جو ہے $30,000 جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بندوبست کر دیا اسی رات کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے. اور اسی رات میں جو ہے اس کی والدہ کا بھی کینسر کی رپورٹ آئی تو وہ بھی اوکے آئی، اور وائف جو ہے اسی رات جو ہے پریگنیٹ ہو گئی جو ہے نا. تو مطلب اس کی بڑی وہ چیزیں بڑے، یعنی یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ عام واقعات مشاہد کے اندر تو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ لسٹیں بناتے ہیں کہ آج ہم نے عرفہ کا دن آ رہا ہے، اس دن ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنی ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، جو حج پہ نہیں جا سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، سننے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ جو ہے اس دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے گردن جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے اور جنت اس کے لیے لکھ دی جائے، تو اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس دن کو جو ہے کنفیوژن میں نہ گزارے، ٹھیک ہے، اس طرح نہ گزاریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اداس ہیں، مایوس ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ذکر اذکار نہیں کرے، خوب تکبیرات پڑھیں. دیکھیں فرشتے ہر تکبیرات پہ جو ہے جنت کی بشارت دیتے ہیں، کتنی بڑی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنت کی بشارت مل رہی ہے. اور یہ بشارت جو ہے اس کی جو شکل ہے عملی طور پہ، فرشتے جو ہے جب اس وقت ہمیں موت آئے گی اس وقت یا جس وقت ہم قبر میں جائیں گے اس وقت، ٹھیک ہے، یہ ہمیں خوشخبریاں سنائی دی جائیں گی جو ہے نا. تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا جو آج کے دن کریں گے. میں الحمدللہ اس دن رات والے دن جو ہے کوئی پیشنٹ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، دن کا وقت ہے، اس کو عبادت میں آپ لوگ بھی عبادت میں گزاریں، موبائل کو بھی چھوڑ دیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تکبیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. ہم حج پہ نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس دن کو جو ہے روزہ رکھیں، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس لمحے کو محسوس کریں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، حاجیوں کو دیکھتا ہے اور فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی گردن جو ہے جہنم سے آزاد فرمائے اور ہمارے لیے بھی جو ہے عرفہ کے روزے کی جو ہے فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کی ہے کہ 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، جمعرات والے دن کا انشاءاللہ، اور ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.